बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। सफेद जी के एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा को खुशामदीद कहते हैं। जी जनाब, तमाम लोग जानते हैं कि पीपीएससी एफपीएससी की जो भी जॉब आती हैं और हम आपको अपडेट करते रहते हैं। कल इंटरनेट का बड़ा इशू था जिसकी वजह से मैं अपनी जो है एक ऐड थी या पोस्ट नहीं लगा सका, वीडियो नहीं बना सका, उसके लिए जनाब पेश की माजरत। अच्छा, पीपीएससी की एडवर्टाइजमेंट, इसके अलावा जो है एफपीएससी की एडवर्टाइजमेंट, और इसके अलावा इस्लामाबाद कैपिटल, और इसके अलावा एफआईई की जो जॉब हैं उसका टेस्ट कब तक होगा, इसके अलावा पीपीएससी के बारे में अहम तरीन अपडेट क्या है, और इसके अलावा इन्फोर्समेंट ऑफिसर, ऑडिट ऑफिसर, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी, इसके अलावा अदर जो जितने भी टेस्ट के रिजल्ट हैं पेंडिंग में मौजूद है वो कब तक आ सकते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। जी जनाब, सबसे पहले पीपीएससी की एडवर्टाइजमेंट नंबर जो नेक्स्ट ऐड आना है, एडवर्टाइजमेंट नंबर 7, वो इसी वीक में इंशाल्लाह ताला आ जाएगा और अच्छी जॉब रहेंगी। आप कल और परसों का वेट करें, इंशाल्लाह इस एक दो दिन में एक अच्छी ऐड आने का इम्कान मौजूद है। इसके अलावा जितने भी लोग जनाब कमिंग अथवा सैटरडे संडे को पेपर दे रहे हैं, असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी का या डिप्टी सुप्रीडेंट जेल का, तो वो जनाब अपने जो ऐसे वगैरह होता है, आपको पता है कि कितना इंपॉर्टेंट होता है, उस ऐसे के अंदर आपने आउटलाइन बड़ी ज़बरदस्त बना लेनी है। आउटलाइन जिसकी अच्छी होगी वो इंशाल्लाह ताला क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी, इन्फोर्समेंट ऑफिसर, ऑडिट ऑफिसर, म्यूनसिपल अफेयर फाइनेंस का जो रिजल्ट है, मेरे एक हिसाब किताब के मुताबिक मैंने पहले भी शुरू में भी आपको बताया था कि जुलाई के स्टार्ट में आ जाएगा, यानी जुलाई 10 तक लाजमी रिजल्ट आ जाएगा, जब ये पेपर हो गया था। और मैंने उस वक्त एक पोस्ट भी बनाई थी, भाई इसका जो रिजल्ट है, इसका जो मेरिट है वो कितना रहेगा। वो मैंने ऑलरेडी जो है आप लोगों को बताया था जनाब कि इसका मेरिट कितना रहेगा। अगर आप लोग अकेडमी के साथ मुंसलिक हैं और अच्छी तरह जानते हैं, तो मैंने शुरू में ये बताया था कि जनाब इसका मेरिट जो है इन्फोर्समेंट ऑफिसर का, यहाँ पे पेपर के फौरन बाद मैंने लगा दिया था, पेपर के फौरन बाद मैंने पोस्ट लगाई थी कि भाई इसका मेरिट जो है वो कितना रहेगा, 42 से लेकर 44 तक रहेगा। ये मैं आपको ना वो दिखा देता हूँ, ताकि आप, क्योंकि आपको पता है कि हम अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक एक पोस्ट लगाते हैं, क्योंकि पेपर के बाद जो पेपर की एक पेपर जिस तरह मतलब मौजूद था, उसके मुताबिक जनाब मैंने आपको बताया कि पेपर कितना ट्रिकी था या कितना मुश्किल था या कितना आसान था। उसके मुताबिक मैंने एक पोस्ट लगाई कि ये जनाब हमारा जो मेरिट है वो कितना जा सकता है। ठीक है, तो ये जनाब मैं आपको भी दिखाता हूँ। पेपर जनाब जनाब पेपर जो था वो 7 जून को था, इन्फोर्समेंट ऑफिसर का। 7 जून को सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक खत्म हुआ। मैंने 12:12 पे ये पोस्ट लगाई, ये टाइम भी आ रहा है कि इन्फोर्समेंट ऑफिसर मेरिट आफ्टर एग्जाम 42 से 44 रहेगा। अब देखिए, इसका रिजल्ट इसी वीक में आने का फुल इम्कान है। इस वीक में आने का फुल ज्यादा इम्कान है, 90% चांस है कि इस वीक में आ जाएगा। अगर इस वीक में नहीं आता तो नेक्स्ट वीक में कंफर्म आ जाएगा। लेकिन आप लोग अपनी इंटरव्यू की तैयारी करें, क्योंकि इसकी भर्ती जितनी तेजी हो रही है, और ये आप सबके लिए फायदा है कि आप जल्दी भर्ती हो जाएंगे और जल्दी आप रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए आपको जो है अपने इंटरव्यू की तैयारी को बड़ा सीरियस लेना चाहिए। तो इसका मेरिट यही रहेगा मेरे ख्याल के मुताबिक जो मैंने बताया था, क्योंकि पेपर के बाद जिसका मतलब है, थोड़ा सा इसका जो टैक्स वाला पोर्शन था या फाइनेंस वाला पोर्शन था वो बहुत मुश्किल था। जनरल नॉलेज जिसने पढ़ा हुआ था उसके लिए तो आसान था, 30-35 नंबर का। बाकी जिसने नहीं पढ़ा था उसके लिए वो भी आसान नहीं था। बहरहाल इसका मेरिट इतना जाएगा। इसका रिजल्ट इसी वीक में आने का फुल इम्कान है। तो बाकी जनाब जब रिजल्ट आएगा हम इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर करेंगे, इसका जो मेरिट बनेगा वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। हम देखेंगे कि हमारा जो एक्सपेक्टेड एक तजर्बा है, एक्सपीरियंस हमने लगाया, एक्सपेक्टेड अंदाजा लगाया, वो कितना गैस जो है हमारा करीब करीब गया। इसके अलावा जनाब ये जो पुलिस के अंदर जॉब आई हुई है असिस्टेंट की, इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस में, ये दफ्तर की जॉब है। इनके ऊपर आप लाजमी अप्लाई करें, ये अच्छी जॉब है और इसके ऊपर मैं प्रॉपर एक वीडियो बना चुका हूँ किस तरह करना है। इसके अलावा एफआई के ऊपर लोग काफी सारे स्टूडेंट जो है बात करें कि सर उसका टेस्ट कब तक होगा, तो उसके ऊपर जनाब मैंने तो ये कहा था कि जुलाई मिड के बाद पेपर हो जाएगा। अगर जुलाई के पहले वीक में पेपर होना होता तो अब तक स्लिप जरूर आ चुकी थी, तो इसका मतलब है जुलाई के पहले वीक में तो होना नहीं है। अभी भी आप यही ध्यान में रखें कि जुलाई की 15 से लेकर जुलाई की 30 के दरमियान ये पेपर होने का फुल इम्कान मौजूद है। ठीक है, तो ये आपने अच्छी तरह याद रखें, क्योंकि ये बहुत से लोगों को पता नहीं होता। वो जनाब बहुत से लोग जो है पेपर से एक दिन पहले तैयारी कर रहे होते हैं कि भाई हम पास हो जाएंगे। यहाँ वो लोग पास होते हैं जो मुकम्मल तवज्जो के साथ जो है अपना ध्यान जो है वो टेस्ट की फोकस रखें। उनके सामने पेपर कल हो या परसों हो, उनके सामने कोई चीज़ मैंने नहीं रखती। उनके सामने एक ही चीज़ मैंने रखती है कि हमने जनाब नंबर जो लेने हैं वो लेने हैं ऑलमोस्ट क्या कहते हैं कि 80 प्लस में। तो इसी तरह जनाब हमारी कल पीपीएस ने रिजल्ट दिया था।
ہماری اکیڈمی کی 2 اسٹوڈنٹ سلیکٹ ہوئی تھی، تو ایک تو جناب یہ آلریڈی جاب کر رہی ہیں، تو یہ جناب مہوش ظہور کا تعلق جو ہے یہ 62 میرٹ نمبر رہا ہے ان کا، تو یہ جناب ان کو بہت بہت مبارک ہو کہ ان کی گورنمنٹ کی جاب لا گئی پنجاب ریونیو اتھارٹی میں۔ اس کے علاوہ جناب ڈی جی خان سے تعلق ہے، ایف پی ایس سی کے تھرو حسنین افضل ان کو لیٹر مل گیا ہے جوائننگ کا، ان کو بھی بہت بہت مبارک ہو۔ تو ایک ہی دن میں جناب دو مبارکیں لوگوں کو دی ہیں ہم نے، اور الحمدللہ یہ ہماری اکیڈمی کی بہت زیادہ بڑی جناب کامیابی ہے۔ اس کے علاوہ تمام وہ اسٹوڈنٹ جو پی پی ایس سی پاس پیپر سیشن جوائن کرنا چاہتے ہیں، 1000 میں پوری کتاب کا ٹیسٹ دے سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ لیکچر پلس ٹیسٹ سیشن جو لے گا نا وہ اس کے 80 پلس نمبر آرام سے آ سکتے ہیں، کیونکہ اس کے کانٹیننٹ، تمام کانٹیننٹ، جغرافیہ، ورلڈ میپ، اور اس کے علاوہ پاکستان کا میپ، پاکستان کا جغرافی، یہ سارے، اس کے علاوہ پاکستان اسٹڈی، میتھمیٹک، انگلش گرامر، اردو گرامر، یہ سارے لیکچر ہیں، تو آپ کو یہ زیادہ فائدہ دے گا۔ اگر اقرا امتیاز 1 جوائن کریں گے تو اس کی 1500 فیس ہے۔ اس میں ٹوٹل 60 ٹیسٹ ہوں گے، اس میں ٹوٹل 45 ٹیسٹ ہوں گے، اس میں 45 ٹیسٹ ہوں گے پلس 40 لیکچر ہوں گے۔ آپ جوائن آج بھی کریں، آپ اس کی جوائن کرنے سے آپ کی جو ہے بہت سی جو مطلب پوسٹیں تیاری ہو جائے گی، جیسے ایف آئی اے میں آتی ہے ڈپٹی اکاؤنٹنٹ، چائلڈ پروٹیکشن آفیسر، اسسٹنٹ ڈائریکٹر، این سی سی آئی اے ایس ایف، یہ سب کی آپ کی تیاری ہو جائے گی۔ اسلام آباد کیپٹل پولیس کی جاب ہے ان کی بھی آپ کی تیاری ہو جائے گی۔ دیکھیں جناب، انفورسمنٹ آفیسر، آڈٹ آفیسر، میونسپل فائنانس، اس ویک میں ریزلٹ آنے کا بہت زیادہ امکان ہے۔ اگر اس ویک میں ریزلٹ آتا ہے تو انٹرویو بھی فوراً پلان ہو جائیں گے، تو لہٰذا تمام اسٹوڈنٹ جناب انٹرویو کی تیاری جو کرنا چاہتے ہیں وہ انٹرویو سیشن جوائن کر سکتے ہیں۔ ہم انٹرویو سیشن میں آپ کو جو ہے پراپر تیاری کرائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جیسے میں نے یہ ہمارا لیکچر نمبر 3 ہے انٹرویو کا، انفورسمنٹ آفیسر، آڈٹ آفیسر، میونسپل آفیسر کہ پرسنل انٹروڈکشن میں آپ نے کیا کرنا ہے، پنجاب ریونیو اتھارٹی کے بارے میں کیا پڑھنا ہے آپ نے، ٹیکسیشن کے بارے میں آپ نے کیا پڑھنا ہے، اسی طرح آپ نے انفورسمنٹ آف کویشچن کون کون سے ہو سکتے ہیں، سچویشن کے مطابق آپ کو کون سے کوشچن آ سکتے ہیں، جنرل نالج کون سے سوال آ سکتے ہیں، پاکستان افیئر کے اوپر کون سے کوشچن کیے جا سکتے ہیں، اکانومی کے اوپر کون سے، کمیونیکیشن کے اوپر کون سے، ریپڈ فائرس کوشچن کون کون سے ہو سکتے ہیں، اسی طرح ٹیکنیکل کوشچن کون سے ہو سکتے ہیں، اور انٹرویو کے ٹپس کیا گیا ہیں، یہ سارا جناب ہم ایک لیکچر کے اندر بتا رہے ہیں، اور آپ اس سیشن کو جوائن کریں گے۔ انٹرویو میں جس کے نمبر بہت اچھے ہوں گے وہ سلیکٹ ہے پکا۔ اگر آپ ریٹن میں کم بھی مارکس ہیں کوئی بات نہیں، آپ انٹرویو میں اچھے نمبر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ انٹرویو بہت، پھر انشاءاللہ اس ویک میں ہم یہ انٹرویو کے جو لیکچر ہیں ریکارڈ وہ ختم کر دیں گے۔ نیکسٹ ویک سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ موک انٹرویو کا آغاز کریں گے، وہ آن لائن لائیو ہوں گے، زوم ایپ کے اوپر لیکچر ریکارڈ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جناب بڑی امپورٹنٹ اپڈیٹ تھی۔ ایسے تمام اسٹوڈنٹ جو ہماری اکیڈمی کے ساتھ وابستہ ہیں جناب، انشاءاللہ ہم آپ کو ویلیویبل انفارمیشن پرووائڈ کرتے رہیں گے۔ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ۔ انشاءاللہ ہماری ملاقات نیکسٹ ویڈیو میں ہوگی، تب تک ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔